tetre mantre ni hai bewa Yesu mimba eko be falo nyenya nyela Ochi me ma ke iteni kan woni ene oba kwe mo se oloniji enu ni wo fo le chemo ake Deuteronomy e oba kwe ne ke wolone oba kwe anokwale ni yomi hawo ye wo mene de na mi the true ni ino fi ofin ome jano esane o chenja matromio ka jono de no ka was what ya base na mo ake mo kani aje oni fi obuja lo je oni tumo lo tu fi mo kele lo yo lo fi kaji o pe ne keze mo ka yeli ne be mo ka yeli wo na ye nyomo mi Sidi kulwe alane nyeni eje mama de sahi e shafi ke wo nu mo ba pu e ba pu ise ide pu e you are hele mo afi wo no ya ke mo tuni ko ne ne hi pe o le ni fu ne mu na isambia ni o tete mi da mo mi ani o blachina ka ba no isha ti mo na ke ko e pa de le ke china ye se ni me na so ye wonu cho Yesu Kristo ni ejolanye Nchole kwa hishi lele ka onwene pona ke beshe ni wabapote wo hejono be male konko ni kasemo ni ji onupa ya no ju ye hope keso ye 3abn ni wo to lo kadi nyemi ache ni na nyu ache na nyu ko ni wo fi oba kase iyo ya ko hiyo male konko ko ni wo fi wo kane ni wo kase ni wo ka bu he wabote ni kasemo he ni ji nyo je ten na agbe no no pa agbe afie na ni wo fe enyomomo ni se hwe wo fe eteno wona pa mo mene no huke ni osumo no ncho onyomole ni kasemo ni jeje ni osumo no ncho onyomole ji obi ajamo mi ame solomon ko ni amekehwe kula ni amefo na kan no fe obe fe be ka amefe na kan solomon hwe amenga amehimbe bona fe no ko akafo amehi ni eha ni eji amedwomo no lo amena yaton amenga mo amengbe na mekeko ne ke solomon egbe na mekechole ji shema ni shema na ka je keje yumo ko na chole shama lo no go ni chomi akeshin toebo alo ofe toi no boni liamo yone ye solomon mi make ye boni hebrew yumo ka sho sofo na ba jaje la me ami eke shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad ni sisi chomo je ake botre Israel Yehovah wonyumole eko meji Yehovah ene wona ya Mose wolo niji enumo yichu pa kuku niji ejwe Yehovah nyumo wona bi ake ekome alo leji nyumo kome wo ba kwe ni osumu Yehovah onyumo no ni wo ba kwe mene gbine no ni bi eteko ni ba je podogban ye ni na mi e masumo ake omomi titiri won kwesomo no won kwanyumo won kwesomo no won kwanyumo male ko wa ka nyumo jisomo sini kasemo ba no wonna intibri ni yo ni kasemo na mi agbene somo ka gbe yese mo ani ameni olo lo ameka amehye agbene won kwesomo kemla le hunu ko na anyo acha ye Christopher ashinlemi alo sane kaji osumonyumo be osumole mla bemi ne bo ko ye mla sisi on ka fi o ye pinpado somo bemi te ne keni bi ne ya lete ye Christopher alo sane te sane ya lete Christopher wala shinemi mene ni kasemo ba jale mi achon wo onye kaya ake ne ke shama ni asolio ni kenkren le amo enu wokane wo hin aka pa no eja ke keji wo bote ne kasemo mi wo sofo enyo ni yo wote ni ame ni kasemo mi ame kasi o Hebrew ke Greek amebi ambagba mi dugba ni wonu sisin dugba ni wo kan ni kasemo ne emi bote mo dugba ke ficho ni wo ba nyi wona le na nyumo esa nye mekrede hawo ye ne jono shongbe wo ye osofo Solomon ayeno ni eje eburi leji ame district pastor ejeme osofo ke wo kulo mengeke Mondrum no fe no esame ya wana mausi moye na kanu moni chai no nyemi yo na ajoko boyenye aje ni ejela north asafu emi na boyenye o fa no je fe moni cha no tun osofo Samuel Emmanuel Thompson ni ji Accra East district pastor
osofo ofane bo ho je fe je ba wonda no church dan oba pote ni kase mo mi oba pa osofo ayenofai ni ikewa ya dromo san ye Solomon ni ha ne wa soli wa maune obohe we kasba wana musi ka odron komo bonam isuwano no ha wo blonya kan wa ke wa to boli chwepe wa gba ni kasem no emi ka gumu kronkron he wa wo no ne akamu a ni no me chwepe ke ha wo eno he wa hia mu kronkron he wa wo mi on ko ne ba chon blo no na wa gun e ba gba mu nyu mi ke ha wo ko ne nge wa ni kasemi wo chwepe wa he mu nyu no na wa yi na wa ke hinsin ka be mo ma wo ngela o jowo no jowo to boli mu chwepe na Kristo bia wa soli nge amen osofo oyiwala don ke ene ato yicho ni woni kase mo fe ba do mo no wona ye mo se wolo ni je enumo yicho epa kuku ni je enumo mo se wolo ni je enumo lo Deuteronomy yicho epa kuku ni je enumo e ke so mo Yehowa wonyumole ke otwi ife ke omumu fe ke onyemo fe so mo Yehowa wonyumole ke otwi ife ke omumu fe ke onyemo fe amen wo ke fuedamo baya ogba ni kase mo mi ake osumonyumbo osofo Thompson ake osumonyumbo te oba fini mo wona le oba fete wo sumole lo men ni kase mo te we gba ojumo ka yi no yo to ebolo e ke meni ko wo kenklen ya radon akenye febi akenye ko abu meni ni kase mo to e kaji okwe ni kase mo no wakanso ye nyojinye ten ni kan wo hin ni awulegbe ake most onji enyo achere kan wulo no ake pamu wolo ka wulo no achere aji mla nji enyo wolo awo mla wolo nji enyo no no wo egmene ke yan so mo ni ayo ke han Yehowa nyombo atonu wole ake hin nyombo so mo alo most wolo nji enyo eje no so mo alo so ni mo yo ke han gbeme adesa na ka so mo ni mo jire ku e enyi an ka si Kristo gbele na egbo yesemo tue no ke ame feme ni hiole eyo ene wo mene yemu wo yu akebni she nyemo gbe yalo somo yo wa ni mo ye Moses ni fe ni enwa ke ni fe ni ekwe ke yemu ne ke Israel bi yue ke okwe amiri masanemi enu wole akeji Yehowa nyemo ke chomo se no e ka me yue bonafe ni amenye amele shiele na mahi ye shipon ni nimbo ewumla aye ko ha mewo ake ambesumo Yehowa mbogo banye eyue ni eji wani ake mini atoni ake webie shi Yehowa ni mo tawoni eke ebi kemenye se ake ji ehia ake ndi fe mi kaji ambani amenske anano ye epamu ne ka be pa ye be ehia ake ndi fe fi wo mi ame yemini ewie mo no na mesum le bona fe shi wo fe na ebu ke ameteme na shi wo efe ame no ne kata no wole eko ake nyumo sumu ni akamiyo ye Mose wolo ndi ete ejeshi geneke yue mo na emi ake mene kita ni woje kemla ni ge hanye ke kojomo ni ge hanye esa ake yowa nyemo moni ehanye kita ni etonye enemefe na ga mo moni ewosi ake si wosipon ni etoke aye teme egeba ya no esa ake na ga mo nye shele beyi minewo na ga ke abeshele beyi aye nyemo somohi shi Mose wolo nje nu anu wole ake na ga jeme beyi si moni ba mi eji ni ne tawo nu wonu shi benu wo ya oba anye wonu na ga ni ensu de ba no masumo ake wokwe Mose wolo nji enumo yicho epa mrinja ekome ke enyo woko ni ewe yedeme boni yo ngale mi ne agbene kitai ke apoi ke mlai ni Yehowa nyenyumole efa ake achonyele ne koni nye ya yeno ye shipon ni nyefuo mlinke ya ni ya ngole no koni oshe Yehowa onyomole gbeyi ni oye epoi ke ekitan ni
mi wo na fe no bo ke obi ke onabi ye o wala gbin fem ni ko ni nyegbin ache nyegbin ase ache amen amen ogwa be mi ne wo ni Yehowa ni ke Israel ageke ameye ewie mu no na me hile gbe ye amegbin ase ba che ntwansi yemu tuebu eno yelie eke wala mini eke wala nye no ke obotue ni ofie wala efi ono no ato na me lekle de ake me fe me ni mosumo ake ikama nye ni amu amike ni wanye no ko mepe ni ana ka shilamo enyo yemu na ka shamo pe di mini di obasile gbe ni oye ewiemu no no ni mo ke Israel ake nto ni wala se ache benishia mi gbe je ake nye na me nye njofui shinu bi fe ni ewie ne di imla ne di poe nye ye na ka yo bonafe ne gbe anye ache expone no mini wo ke di oye na ni mla no ni bi ni ayuo ake ka fe ke wa nye na ka ni bi se ha ni eke wala deje ni se che ba o wala silemi no isaac wo yi no bonafe na ni ashe irari mu no je amepe shi ene nke wo gbene bi won shi mo nenu ake ke won to ake ogbin atie ye shi po nenu isa ake moni wala yo edi on egu awie wonye wo bu nkan yo mo tuye ni bi fe na fi o eyu o won yin kan ni ese ni wala anye afi wono oso vo iradon me na la ke twa ke ka ko osumo moko eso mo ke to ebonye yeah o iradon oso fo ayeno maka ne Mose wolo niji enumo yitwe pa kuku niji edweke enumo Deuteronomy 6:4 and 5 kona gbene ochonwo eshishin jugban no ni male ko we bi ene nya ha wo bo anu nche owe monto kuku niji edweke boto Israel niji shema loje no ne yes boto Israel Yehowa wonyongole Yehowa ko meni ni somu Yehowa onyumole ke ochu ife ko suma fe ke oye wale fe amen amen osafo wo yode ni shi tomo wona e bi ene ni ka se mi no ehia wo saminya ngani ka se mi no esio ehia ka wa ke ye wa ma wa nyemio chake mi ne eba ka be ne nwamio ehia wo sisinu mi ni kan ne wa kan ne nge Mose wo mi enu oni o ye pa mi gba mi ji ewie ke enu ni kanem no enge wo ke twebuli nchwepe wa ejwen se ko ngani ko mai eja kan ke wa madeke wa son Yehowa mawu le nwa mu kronkron ke hene chene Israel bi penge mawu bi eka olejon ko ne mo hu no nge wo twebu o ngo bi eka olejon e kan butwe Israel ma nyom cho mawu eji mawu kake ne ka eji mawu kake le ehia kan wasunle eno hio wato bullying ke won che me ntu apega mi lo ehia kan ye wa mo wasunle ne ke wa mo sunle le ke wasun ke wa twitwepe wasunle ke wa kla twepe kone wasunle ke wa hewa hu twepe nino eji no ne enye wa edwam se ko kan ke wa mo sun ye wa mo pi bene woni che me wasun pibene woni che me wange la ha se Yehowa ma woni che etun oblono to ne wa gun no akesunle ka wa mo sun ma ke wa twi ke wa juem ke wa kla wa susuma ke wa hewa ke wa no fe no bo etun wo sumi no emi kuom sumi obene e kam ke e blimge ha ke ni ne aya sumi no emi lo jire ne chene ngam kronkron enge poje ke nge imi ke muhane se ko obukane mi o eto saminya o mana ka nge kane mi o mi yo wa ma nge munyu gotu ka wa masunle munyu ne ega gun Mose no nge Israel bi ha ke wa masunle enga munyu tu ha me kan ku aihie mai asafo se ehia me ka menene me na nge munyu eto butu epe no fe no ko kakaka anaja masumi no ka ha Yehowa ma eja ka kekpo mo ba ebi me pon kan weku ebi me pon kan safo se pon mo ba ka ha me kakaka lo yo murene onga munyu no etu bo Yehowa ma ke kwa mo sun le mi ehia ka mo mai dwam sika mo sun le
jano ke mu ehia kan o ma o juansi kan o ma so le ye wo amawo eja kan ne na hia kan mawo epeke ha de san fe ko epeke ha wo lo ke ye wo amawo pe no metu epeke ha wo na jesu on po kan ha wo le wo ehia kan kike ma so mi o wa ko lale no se wo wa jesu mi no po ke ha ye wo amawo kema yeno go fere bi na ko kwe ne kasimo mi nyimbo je shi ne ke nye buatu e Israel nyanyimbo nyombo kome mine wo ni Yehowa ke amnakan nyimbo je Israel ke de mizuin ame ye bi abawo ye nano ame choma ni abawo ame amna wodi ke ni bi ni maje jameja ni wodi efe mi ni aye wodi ni je ko meje nwete ke jo ke no shi monto ni Israel bi ale akeleboni enye amehi ni echabe ni mo pe no ani ke okwa emra ni jemi e ke ni kana amni nyombo krokro ye mise no to ameli ake nyombo gome ye no se ko kwe no le kama yue se neke tuebu keneke ewie mu no yi keneke amecho amebi ke amenabi ni ame ewie mu no ene ha no wolio ake ni bi fe ni mo fi o nyumbo nto la ka nyumbo komi esu na eta ona na jibo da bi fe amiye amenya me fi shi woni mi yo ati manuko ake onyen o ha nuko keji ube eko ona ni Israel wanye chon amebi ye asan me jeje ameye eko emo no wonmene ake won wi ake wo gblaje na bi fe atoze keba ake nyumbo kome na echewo no wonye ese nda wanyo gara no nwe anye ye mu kan kwale mi tuebu no ba ne gblawo kele kefe ekome ni ko fi ne kan yo wa ba jo amen osofo ke nyeme ni radon no ni ka se mo na ncho wa ke be ka di wo ba sumo mo lo ni mo ko sumo le ke wo twi mu fe ko ni mo ko no cha ke ni ma fe kenklen be yo wala chemi wa ka ni mo ko ye na kan gbe ye ko ni mo ko ye na kan gbe be to cha ko na ni mo ko glo na mo ko glo ye se mwa ye kenklen be ye wala chemi iba ye bo so fo mi pa ni fai nye ke ni bla no ko na mi e dia ke nye le ke ye wo game ke wo dangbe ma suba mi lo wo kusumi aka ye susuma lo kla ni le do mo ikokla no be pi ke je pe mo le mi ne ke pe ba ge he ene kla tun ke le mu mo ko ni le ye gbomo tu mi to mo gbomo si mu mo ni no mi pa ni fa nye bla ni ke kla lo susuma ne na yu he ne mi ha wo ko ni sisi no ma fi fa wo yo ka o kwa ma kokko na ga yue mu ne ona le ye he enyu ni aka futuo bi ke bi fe na yue ko kwa shije mi ye aga enyu mo ka sponsor bo mo adisa ni emu awo egugomi ni cho suma ni ye kan mi so ni awe gbomu ni ye kan no ni mo to de ka yina suma yo je suma go ni ka ego shi ogbomo to mu efe ka sumo yo wa ni mo no je suma go ni ka ego ake wo le eyin ni eye nle enyu efe no sumu shi gbomo tu enu aketuo na ga ni bi aye ezeke yue ake suma fe so ni fi esha gbo ibagbo atun ake gbomo fe gbo ni fi esha eyin ba pa ibagbo no ko na na awe suma e ke o tu ife ke bi awe o ko gbo tu efe injanimo o ko tu ife injanimo o ko nyemo fe injanimo no je noko ni esro to yi shi noko mi awe ye gbomo to ko to na kan bi ni ye Hebrew Bible enyo ewie aha no ani ke ni bi enyo na to yi aga na awe ake suma ni fi esha gbo ibagbo awe gbomo ni fi esha ibagbo ka gbo ne nyemo awo bomomi ne chon susuma ni hin kan wa fi on ma yue bi ni you are don obe wo ba ya juni kasemo no na ge abo enye esai abo enye juni kasemo ge ni o se nyonwo gbeyi ni o se nyonwo gbeyi mo se ke za bi awie ni bia bene ka me yuo eha amele ene ho me fata yake je ni osumo Yehowa keke sha gbe na mi ni o shele gbe abonye no me ni kuku na enu oba aka ne chon wo ye gbe ye se mo na cha ke ko no mo gbe lo wo no a che gbe ni ke bai e ba mo wo yi keke wo yen fu ke ya lo me ni onye nye lo iwa don keji wo kwe wo itu akese nyombo gbe ye no itu aka akese keji wo na nyomba lo wo no egbe yen oba jofo ni wa te je no di no ni gbe ye se mo eju o ye bi ene
Shebe ye shemo na aluo ye bi ene ntwa ga kashin. Sanu wo fe to ebo. Keji o shi o mo ko gbe ye. Apo fe ne ba wa lo kita fe ne ba ka mo bo e. O ba ye na kan. Due mo no keji wo kan de mo se wo lo ni die no. Itwe pa. Kuko ni die nyo o ba na due mo ye jeme. Ke koni o she Yehowa onyomo legbe yi. Ni oye epoy ke kitan ni mi wo na fe no bo ke obi ke onabi ye o wala gbin le fe mi koni nye gbin ase ache amen. Amen. Ne ka due mo na aka de ne. No twa ka kashi kaji o she Yehowa gbe ye. Wala ho afo no. Chipo ne no wala se ache. No se ho na no wala. Ba fe wo no wo gbe ye she wona asho aduo ye bi na ka wo fe tu ebo. E hanu ncho no wo ye kitan ke epoye ano. Lojino ni hene aduo ye bi ene. Oyo don. Oso fa ye no. Chanu koni we ma ni ka se ma ye mu eje mi. No she mo chum ke waye ngwan kronkron nge jajeli o ma obi o yi nyonwa ka keke enyon. Munyu fielo ke ni chwe pe anyagbeji no ne. Ka imi ke mo waye o wa ma ngbe ne waye emlame ano. Gbe ye mi no emunyu ne wa retun ne. Ka bele ko ya poje wo mi o yi nyonwa ke ewie mi gbam ne ji ekpa ke pago edewo bo fo eteme asegbion munyu ne ke selam ne kan wo kan kan jo twe peni ba yi wa mo gbe yo lo he ni kasim ne bange na nge amlonom se o mana kan be ne wa mi o de ke selam yo mo wo eji mo ne sum engemi ne ke mwam kron ke wa yi mo gbe yo pika mo ke na wone ma pe wono ya yamko alo ke na wo ne ma gbe wo se gbe ye ne chon hesiba ke bu ne enoku ope bu fe ko je ne mwam kron ke ehia kan wa ke ha ye wa mo ne ke wa na gbe ye mi lo ma ye ke bu wo no boni mo emunyu alo emlame anoyi ke wakane efiso wo mi oyi enyo mi gba mneji kake ke atanyo ma mom kron ngale jon eje mawo esum otiko ke chon ehie wa benya ma kan le chuepe se ke o kan ke ji mi gba mneji kake o ke ma eje ko ke chon imi ke mono wana ka bene wa pe o nyogwen ke han ya mi ne wa behe wa nko yayam ena wano hewam tuepe ne wanyewe wa hekpomio jama biom ne mawo eje esum otiko poke chonwo loke wa kande migbam neji pagwo eke kegun eke dromi kegun hem keyemno ne akeponye pi nyeni cheme se mo eji mawo edrom pi nyeni chum lo eno hio emi ke mo wa hohoa o mana ka suomi no ne mawo ejepo ke ha wo eji suomi ne enopo mawo be kan adesa ke mawo e kan adesa jine suomi no wo ehyawe ka mawo ne ejepo ke ha wo eja kan ne wa pe mawo ne wa pe ke sile mawo kan adesa ne mawo dwen ne pie ni kan adesa blono ko pe ne ma jesu onko kan ke kono po ke ba ha wo bene wa sahen pantamio yiwa mawo eto blonya kan wo kan e mapon ne nge pom no mio e ke pi wa ni chunko ne wa chun pi kan wa bo wa he modin e blogonya se ke gun dromino nge hem ke yemi ne yiwa mawo e ke pon wo loke imi ke mo wa susuwe no wa le no wa ye ni ne mawo e pe ke ha o ke gun ma o che Yesu Kristo eno noko bele e machi wo blo ne noko be un ne hia kan wa ngbe blo ne bada wa ke mo wa sumi no epeti eja kan ka wa sum mo sumi ne wa kan mo e ma jepo ke ma ha wo be ne sa ne wa sum ni pan ne mo e bopo e ma jecho e pe po ke ma ha wo eno yo ke imi ke mo wa ma ko wa dwemse no amaye wa jemban ko asifofun be ko ne ba be no ko mi ne wa nge ya yam ko mi ne wa nge poto ke dengbe ko mi ne wa nge ble eja kan ya yam ko me ne wa nwa hikewu ke
kenene Yehowa ma epeke ha wo kegwa ma je Yesu Kristo eno kenene ewo sinke ma peke ha wo ke wa joe no metwe pe ahio le ehia ka kike ma somi no won wa na somi no ekuke ha Yehowa ma ne keka wa mana somi no ke ha twe pe da singe gbeye yem alobu hesin bam kenu po no amana ke ha Yehowa ma lo ma chon kike ma somi no amana ke ha Yehowa ma so for oyura don yo yake o bugwa mi duba wona ke je na jofo ye Yehowa nyumbo hi shimu wona bule ni no kofife wo ka ha nyumbo e je ake dromo pledenche e ke here wo yura wo ba ya juni kasemo no odifo osofo bono e ko ba jeshi e ke le kenklen esumowo je no ko wo fi beni wo je shafelo e bebie Roma bia olo echi mo kunji ba no e ke Kristo ba gbo ihawo wo fe ko no ko simna mi adebo se be de bebie to wo eni so ji ni kasemo mi Kristo e fe enumo eto gbajian no ka ji shigbe mo aba bo ne ba fe ne pon lo wo je no ko wo fi le kenklen esumowo osofo la mi o hawo kabine me gba mi o e ba kan wo manaka Yehowa ma so mne kan wo eji so mne ke waye pa jine esewo ne loko Yehowa ma hu e ma ba nkan wo wa ma so le eje sisine le pe no ko kan wo noko ne wa benye ma pe han wa hi noko ne adesan ko hu benye ma pe kan wo noko ne no ne alo no neji adebo ni benye ma pe kan wo ja ma hu pe ne lo meji ni ne Yehowa ma ni che epeke ha emikemu eno hio ke wa yesum ne ma ejepo ke ha wo piwa dam lo wa sam wa hefel ko wa sika no wange alo wa nuko hi se le ni che ekagun esuminya ne wali ne susumi ke dromi no me ano mwami kronkron ejeno ko pokan wo nge Mose womi enu ni o yi ewie me gba neji nyimi ten ke pa Deuteronomy 4:37 ama kan e bi ni eja kashi esumo ochemele ewole ihela ameseshin bi ni ba ya mesele ni le denche ike wale pete pele dio keje Misrim amen sumi ne Yehowa ma nge ke ha wa cheme onga wa nge hem ke yemi ke kunjama sumi no eno bene wo wange hem patam blono ne pomi esewo ke gun sumi no eno ne Yehowa ma ejewo keje yayam nyongun yem emi lo enwoke to bene Israel bi anga Misrim ehi bene anga nyongun yem sision ke kun Yehowa ma oni che esumi no ne ejeme keje nyongun yem no esisi won bem komene be kone babe ne wanga yayam emi ne hen patam jine ne sawo ke gun sum ne Yehowa ma engeke awo ejio e ha wo blonya ka waje kponge kike ma yayam nyongun no mecho epe ami ne ke wa ba Yehowa ma e ma ha wo pon lo mana ka Yehowa ma esalam ne so wo lamne sene esuon wo hejio epeni ne akle pewo adesan ni ne adesan po benye ma peji ni ne Yehowa ma epeke awo eno yo kwa ye no mecho epe won ehia kan wa na kike ma somi no eko ke ha Yehowa ma wanya gbeni kan de ngelejon Deuteronomy no chapter 7 and 8 Deuteronomy legion no chapter 7 and 8 ma so kan wa kan no ko eja kan ehia pa wa ni kan se no emi fanya wo bo te mo so lo ni je mo ncho pa ku jin pa o ke pa nyo e ke je fani nye yifafe majin fen hewo ni Yehowa somonye ni ihalanye le sinye mompo ji me ni fa ye majin fen ate pa nyo ni somo Yehowa somonye ni esumo ake eye kita ni eka nyecheme le no ewo ni Yehowa ke ni nation wale jenye ni eponye keje nyojiawe keje Misrim manche Farao denle amen pinye ehiem ehene Yehowa ma ehlanye pika Yehowa mkohe se kan Yehowa ma ni che ekagun esumi ono negela Israel majine manya fin go pe mangene anopo pe me
ne ehia kan yewa ma ko la jama ma me se ka gun so mi no na yewa ma ko mi ni e la ke ka mama no e ja kan e wo sinku ke ha acheme ne jama si wo mi o ehia kan e ba boju Osafo Iradon yo Osafo Thompson wo ba se ono kaji wo kwe kenkren Yohana Eguluwe icho ejue kuku ni ji nyoma ke na ehun maka ni eke wo sumo le e ja ke le chuchu isumo wo amen amen no to ba no shite yo Iradon ke to kwe ni wo kan ya bi ake wo sumo le e ja ke le chuchu isumo wo ne ka so an wo le ake ni wo sumo ni eyo ke ya bomo adisa eje nuko ni Isaac Demokra ni omni ehwo yi han wole eko akani wayi tu ne yen ke Isaac ibare mu je nuko ni ba keke shinuko ni wonje tu kan gbe an to beni ena gbe bojile nje etu kan ni yen be an tu yimo no ka okwani na ma ye Yohana wulo echu etemi ja ma ke pa kan ne ken mo sumo jile aka ma bi ko mi ya ko mo fe mo ni yo no yo ehin aka pa shi mo ena na no wala ene chon mo sumo ne yo ke ya gun adesa no nyombo sumo ne yo je no ko no fi ahale dani esumo wo je kure won page tako na ni we aka based on scan wo pio e ba sumo shini mo bi no won face ade nje esumo aka le gbomo sumo jile no na sumo do esak wona ke na nwo de nje ni kan wole akwa kan ngo sumo ke ayo ni mo ja mo ji eji shito ke ha nyumbo jamu denche ni be fe mu oyo moyo aka kutuboji wo isa aka wonye wonu eneshi na kan nyumbo somu ni ejemi ni je nuko ni bu afia ale na je le ne jemi to na fi wonye wonu na kan ni anshi wo le kwa nyumbo somu na yo ebi je nuko ne kure eje anya nkome denche mi shimo je somu e han bo mo ni je na kan ni bi fe mi eje han wole ko akenimo somo ne yo efe di shibeni denje ni ase efe sha mo somo mni enye ewe ni mo somo ne ibami bonsa no no ko somo ku e osomo mo no fi odin somo esuo somo eyuo somo ana somo ejioma somo anyo ana beneji kebeta mo ha no ni mo somo ne yo ejire na ne epo kajo Kristo gbele ni ibagbo yeso tue no e ya wo ye na kasi wo ni bani ye ni fe mi e be di nyombo somo jile na ka somo na somo wo eyin na ka somo mi ahun e kwa wo ni nu wo fi o ni yin na ka somo no krete se mo tue no ye wo denche wo ewo do eyin wo nu wo na ake ni esumo wo hewo na ka somo ne somo wo esa ake woni wosmole eko kaji mukonsumo alumukonsumo sande ni na kanon mo fi afi ona na kani bebu ye na gba se somo kene mukonsumo kene ka somo no mni wona ga mo nyomo back no wo nyumo no wo ja kani wo fe no go chon ale se somo ne somo wo na ga somo ye wo jale na ga somo e wo nyese na ga somo e wo fe ale ene wo ni Paul dejema ye kenkre ko to wulu emi ni mene wo obratai pe ni wo yo ye wo cheche mi ro safo emi na to le Adventist ministry ye amiga na ngo somo dem ni no chilo ami no na ga somo ni eyo ke ha wo ke wo nu hie no ba tile wo wo ba somo le no ba tile wo ba ye ekitano no no kitano ke na no ye le je ke no ko no fi ede se somo fe no wo yo ke ha le wo ile wo somo wo wo fi o hale somu o somu le iwo no ege o niga fi eni wo fi nya fi eni wo fi o na wo fi o na gani je ake wo to wo fi na gani le somu si esomu we mo wo fi o na gani wo ni ni yo mo tun wo le ake ke won ya somu wo sha fole wo fi ni wo nla wo fi ni je ko fi na gani me ni ma somu mene me ba oye na wo ya ke yo to ni ma fi nugo e pe mo sika o shafole wulu aloko ni mo te pamo mi escape mo mi ni mo ko ya pamo escape mo da bi je no o han mo bribe bi no mo fe sa de ntie le ni eba ni bagbo awo na gbe je wo sika ni wo pio je wo ye ni wo sa
je wo lamon wo la so mo e wo ne sumo wo she wo la na lamon fe because of sumo ne sumo wo e wo mi ne she wo ye wo la mo na fe ni le we na ke sumo ne sumo wo na wo beni iyo ne le tutu e sumo wo no ani wo mo sumo le osofo ke ni osofo ni iradon shuwa na wo ye fe himmetro anwete wo ye shone kasemo no nyemi yo boynye maka ne ka ne mo kukuko ni o ha wo no ne ko ebie ke ka ji nyemi nsomo mi le nye ya miki time la no wo maka ne ichi kuku ji enyo ko ni o chon wo egboni ejio ye ne ka ne mo ru ne kasemo otine wo ba akwe mo se wo lo ni je ni mo echi enyo kuku ni ji nyoma Deuteronomy 5:10 eke ni mina me ape abo ni sumo mi na me yo mi kitain anole amobo amen na kanu nko akwa Deuteronomy 7:9 kuni jina ke no wole na ole ake Yehowa onyomole leji nyomo ma wu anokwafo ni to pamo ke mo bonale e ha me ni sumole ke me ni yo ekitan le ano ke ashi no bi ni ji apeno amen me egbo nike non wo kan ne yo ni chon ake otikome di non wo yin ke di wo ke won sumo nimo no ba ye kitan no kaji wo kwa eche nyo na ni okane ye uchu eden jeje ke kaji osumo mi le ye mi kitan ano ne onyo ka ke osumo mo ke ochu ikeke be me ni oye ishiwo no ne no ni je kren ke wa ka kashin kaji osumo le la hu esumo wo ni na bobo uchu ake la hu esumo eje le bo echombo no wo sumo le ke won shisa ne eba femu mi efe mo me de ba ja ka she wa fe tu ebo ke ha ekita ni iwo no ton so mo ke pe ye she mo no wo yo ke ha ye wo wa we ba don osofo aye no wakobaya 1 John 5:3 1 John 5:3 ne John bibi ele ko bote ni po na ke yo somo ye 5:3 ke eja ke na eje nyomo somo le ake wo ye ekitan la no na ekitan le wa amen enoji maun alosumi ke ha maun ne kan wa maye maun emlame ano ni le ko ne edeke kan bene ni pepe ejio hem ke yempo jano hu ne ni pepe ejio sumpo lo mana kan obenye made ka onya kan isun no ho se oni pepe kene no dio ekowi jama sumio sisinu be lo kan Yehowa ma eselam ne sun ga bene osofo egbam ke hawo o mana ka ma eselam ne eni pepe chwe pe chon kan no kwale jama sumio ma enge ke hawo ni ne lo ke kan wo ho amadeke wasumo ga bene Kristo ke ke wasunle waye mlama ke anukwale no wasun Yehowa ma ni ne le wa kele wa nyem to bum ne wa mana ke hanle lo ne mo chon kan kwale wa son ye wa ma ke oye bene ye wa ma eje egun Moses eno ke je Israel bi ke je nyogbon ye mi ke basi wo mzugmano ne Moses boni me munyu no metum no nge bekpiti mi o mana ka ma peno ko salam ne peno ko me momo ne nene pe ya meji kan pon mi ne ye wa ma ni che kagun ehe wa munya epon me lo ke kan Israel bi amayose na maye nene ye wa ma epe ke ya me le nya ka me hu anato egbu ko ke ye wa ma ne ke kan amadege asun ma hu le pino pa ko na ma pe nge ko ne lo ma cho kan sun ma se kan amanato egbu ke ale na maye ma emunyu eno lojio sumine adesan enge buke ha ye wa ma lo mana ka befu aminge wo fe wo fu amadeke o yo kwa Kristo fuli na madega he ye Kristo me wa ye samia se wa mabi wa eke wa mi enyeme ne wa pete ma e anu kwale o ehi no wa ka anu kwale no ngani chum
pio wasu bene no fe no go nge ejuem ton pio pika pi bene ma unyo ede ha se bene mi ejuem de mu ha jane ma pele senga ma hu hu ma belo pete eja kan emunyo ton na ne yam ne wa hia ke wani pepe ne hia ka wape eno yo kan wa modeke wasu ma na ru poale mio la hia kan wa pale wase ne wa ye ma emla me ami alo ma emunyumi nene mo nge la kan wa pe ne lo pio to ebu no ma bu alo wa ma ye mla me ano wanyi no wa hia je mona yo ne ye wa ma ema jo kaji nke no ko ba gbe yi ni ka so mo fele fan akanya ba o yo aka me yo na ngo wi mo no ya ka me sumo le shi wa be ka na ngo mla ndi kita ani ame yo no lo mene ile ake asawa wa o ye jinemi ni amenya ni amenba na medomoji amenfe ni asambefe shina ngo mla no yele no ji oti ni twai wo sumo na ngo no wo sumo le tun emla no yele alo tuebu no wo kedi ngo ya mla nyoma no ka buele osumo le shegro ba ye fa no no ba shi fa bodenti oba ni okojo yedeme bogo manoko yo ba nu koi ni eke obla ye ko shinamo ikrajo nsumo obo ni ko tun la mi ngo ba tun ko tun nu mi ngo ba tun man ma jan bi fe ni yomi ni ga fe mi ni ani abu kaji bu be mbe ya bu bi fe shi man na bu oni ba ne kaji nyombo ene no ba bi o ene aga ngbe na kan so mu yo ya o ke ma ke tun nu mi o kle ba tun shi no wi fe ata ko ni fe no ga o ba na le oni ba ne kaji nyombo ene nyombo de nu ni ne nítorí nga somo no yue onu no yue le temni insi no wa somo eyu to mni yue somo anale somo anaye oni fe mo de ntemi no ko somo yo wa nyumo esani onye oye kitano no ngme no to woke kristo fe ni gbo to gemi ni ko akaji kaji won yue lelen ake wasumole eyue akemi nye yia inkitano kaji no somole nan ngo kita na kompromi ai ka da ni mokroko ye ise ka fa manga ko ka ye gba me ka ye ejo mo gbe ka mo do no e konkron ka wo onyoko che ka ju ka bo abaman ka ya mo da se woni mo ewo ene ma ji ni bi ni apa ba go no fi ye no kai woni wonye ne ma se wonye o ga mo wi mo intuni amen amen wo meni ko akeshin esumwenga ni esumwenga kekebe ke yo ya fe lonko ni e ahin kekebe etuema so mo papa ni alo yo ehun le keke gwanu afenoko ni le yin le etuema yi kekebe ke lile e ba je lojuwa so mo ni lo keje osumo mo ko ofi ono ni sayin lono ni mo sumo no boni Yehowa kewo akeke mo sumo lo ye kita no to ebo ni wo fie wo han ewie mo no ji se dem mo no wo ke han le yesu mo na edi opo ichon wo hiwo no wo ke di osmo ni mo lele abana oni fe mo ni ami osofo okwo ba ya so eno mi bete wa wo nya ni wo nya hia we no maka ne mako wolu icho nyuma ke nyo kukuji nyuma enyo kepa anyo kasi nyuma enyo kasi nyuma eten Mark 12:28 to 30 okay ni wolo malele ate mokome no ake amembile sani ne no aka amembile sani le humba ni beni enake ha amehito jugbanle ebile ake tenno ni jikita en la tenkenklen no si Yesu hurele no ake kita en le fin atenkenklen no jine boto Israel nuncho onyumole nuncho komini ni somo nuncho onyumole ko twife ko susuma fin ke ojo mo fin ke onyemi fin energy ka onye mo fin sorry energy kenklen kita amen no osofo itu ake kenklen kita me do mo na nka ke wo kita nyoma afọ mi eja ke Kristo ke heba yo ka okwani na ma mi ne ka se mo wolo ha wo mi se yo mo be ye na pe ne yo ke mi se ne yo ake ke US scribes ye mara kokko mi amejuku na akue ameni ngalwe no amani no ga gbe ka te pe ye mla de ja me tun mla no amele mlod ba sinege gbe no ba Kristo ambile mla no njimi otimi ne wo
ya ju bi am ye mla ekome ohai ekpa ke nyuma ke ete ekpo mtai na me yo no aba be Kristo ne si Kristo ekọ nugu ka mete Mose wolo ni di enumo itu ekpa na eke am ke both way Israel nyongbo kome ene wo yowa alo se yowa gbe no smole ke otui ko nyemu ko no fe no do yin ka me no ka won we kita nyongma na we ye ni me ke kenken no ni Yesu ka me ake somo yowa onyumbo ko tui fe no sumo onyanyo tam osumo njo ye mla Yesu film ni sipo ye bia hawo ejamla ni ma fe mi enyu no wako kwekede ekomie ka shi edwe eye ke ya oguma san okonye mate ka ja nyongboku ye inse ekonwe osumo kenyumo ka fe amagako ekonwe bu osumo kenyumo onya yowa ka yen yowa ni mo gba mi aka ekonwe sumo no yo kenyumo onya yo mo ejon gbe no le conclure ekonwe sumo ni yo bo kenyumote ke oba no ni ji enumo ka se pa ewe owo onye ke oche ekonwe sumo no yo wo ke wo sinamu mi ewe aye ka ju ke osumo ni mi aju nle ewe ka abo afaman ewe ka ya mo lo la se ewe onye ra kon onyanyo nokono no na ngo mla na ewe fe Yesu fe le mi enyo pe hawo de ke mi tell mi ken claim ni kita somo yo wo ngbo ke onye mo fe ni to na ngo je mo gbe o ba ye no onya egbe ami yakaka ina ngo gbe ami yakaka ye mo me ba o chon si pi shato na kwa ye no fe no ni bo age Kristo fu no yuo age Kristo fu ojibu ni ofio ni na ni ofio eto ya shock ni mo da mo onye egbe ami yakaka no age Kristo fu no ingba enye nyomo gba ami yakaka ke ejue enye egbe ami yakaka ke ye mo da si ye enye egbe ami yakaka no kenaka bule aha yo wanigbo ni osumo onyemu beni obo abaman ya ko nyeme no yohe oba ata onyeme ni no oba ajuwe onyeme no ekonsa oba aye onyeme no nia no onye ba kon no go fe ne me otu mla eni abi osofo ka fio ko achona hawo ochum wana ka ni kane mi no wa kane yo bono maka piere ne osofo dio ejika ejepo ke hatro boli nga jama biomio ke wo ne wadaka Yehowa mawu pe ne hiaka epe wa mawu ne loko wa mai masunle ehiaka walile mawu ehiaka wa yosele ne wa yose epapa pem esumi ke edromi ne jepo ke hawo hiaka wa yose jamani o mechuepe ne ke wa ma yose jamani o mechuepe le imi ke musum ne Yehowa mawu ehiaka wa ke sunle o ma sunle nge anukwale ne no obe ne obada wa ke Yehowa mawu wa sumi epati amen so for you adon agbagbo wo ba he ni na agbe wi mo kukuku pe so for in like one sentence summary bonu na nika se mo mi o nya wo chwe pe nge nya gbebe no le kan asafu ne wa he mo ye ne wa ye ke mo emunyu no besu kan wa ne jio ma jio chwe pe ne nu ka nya kan wa ye mo gbe eja ka bi ke ne mo ba we bi me ke o he njo mi ya we adon abonye ne kuku fio ni kwa fata idea ke wana wo kasele ada kaji wansu mo le wo ye kitan ano esa no wo nyu ese ake so mo okeke shimbo wo je so mo ko wo chon be na fe ni e wala iro me ka fe wo pe che fe me ko ko me fe ni e bo le wo fe ano you adon papa safo yo na ma yu akashi mla ni akawo akawa chon no ta ke mo ke ni yu ni tra ni shia ke so nyu ko fe ono di wo chon mla kedi wonye wo chon imenya miyinu amwala se ba che yespone no kamwe wo se jeni baba ambana mingbe amen amen ni radon no ni ngona
osofo chita ho ke wo chon ewie ni se wo chini kase mo mi keji wo ke mla no yeli chose wo biye wo shine ba fi strut wo ake Christopher wo me ni wo chon Yehowa gbe wo beto wo yi te wo yo mla no wo han den te wo jo ne ke sumo ni wo yo nyumopo wo chon me den me na wo ake wo yo mla no wo wa ka ko ka nyumomla lo yo no she ma mla ho o yo no lo mo ko ne ko chon ni she ju tax ani o ye nyumomla no mo ko ni e yo nyumomla no na keke shimo hini drive chon ni a she go ni traffic mo be san e gbagba afa ne shishi me ne hwe fe ne ajehin kuni le ya me ne hwe le e kwa me bagba no lo ama me ya ani o ye mla no ene me fe wa wo ye wo man na ni no agbene wo bra ke ba wo hia ke wo satin ake Christopher keji won ye na ne no na ni mo ke Israel bi ake ameke chon amebi ameke chose amebi ni bi yale koni ke big attention be ne da le mala ke wa ke wo chose wo bi e ka jagbe ke bi ase koni ka me da ameka je no wo keji wo boy wo bi e chon mo ke je siji na me le bo na yomla no ame ba yin se mla na ke je amedra me na mi ni wona ke mo yi akutu eji e foshi e no pure water e chefo ena eje e chefo ma mi fe wo mi ji opopa no fe wo mi ji gota fe yi obon kedwe je ko je wo shin ami no eje se keji wo fe won sa e ba han ni ma hin no obi abi ni wo ko no sa mangbe lo po no be abrenya wo sa wo ho wo shin mi e ke wo no ko abi en ke no pe ba fo se ko no ke wo ne e ke me ke kita ne wo fi ka ke wo fi e te chon ten to ke pete wo ne fi wo suban mla no ye le fe wo suban agbene ke wa ke wo fi wo ni nation wo fi wo nation me na ke ni fi o ake twon ni no wo ni fe mo ni mla ajepo mi je na to mo ke fi si wo ni fe mo na ke wo sumo ye wa no wo nse ye wa wie mo na agbene ke wo ke fi na tra mo ni dwemo mi na ke fi o no ake dwon ni ahe no ake susu wo ni ahe no wo yin susu mo ko ni fe mo fi e ke Yehowa wie mo anye e ja ke bo ni Yehowa ke lojino ni je anokwale ni wawo agbene ke wo nma wo shi na achi ano kaji wo fe na kan twa ke wo shi ami ndenche Yehowa wie mo ba hinje wo ke ba chon wo bi kaji wo fe solemo kaji wo ko bi enja ye shi a wo ba je so ban papa po yo da shi na mi wo bi e ba ko no na ma me wo se ko e ba fe shi le papa e ba wa wo ma hin ya ni wo nya ha wo le ake no no wo ka se ne Kristo ese mo chwa no nete eji ni kase mo petemple ni kashi ha wo kemi ya na no ake wo se ko ka Kristo bo ye hin nya mi keji wo je ewie mo no eji ake wo nsumole pa mo ne pa ke ko ba ya emu mantiase ike wo fin ba ya iyo ake yesu mo mi wo ba ye no ni ike wo fin ba ya wo ke me ko me fin ni bo to no mo ne bo ke mo mo no ncho ajo wo fin wo ke shida ba ha nye me ni jo bo a ni tumo ne ya no kenkle nyeme ni wakatuni mene osofo Solomon ayeno nije ebri fa na nyuma ajo baba o na kanu nyemi yo na ajoko bonye aje nije la north ate nyuma ajo baba o osofo no pa Samuel Emmanuel Thompson a Christ ohun shidaji ono amen okay shida ba ha nyeme fe ni nyete ya gbo shewe motwe ye lighthouse in you yake na ni mo wi mo e se wo fe wo mi ni wo fe wo ke wo bi papa wo fa wona je papa nto ajo nye wo ke shida ba 3ABN Ghana ke Hope TV Ghana na kano ajo ventures ke Elicom multimedia group na me bo moda meto ni tumo na egbeja no wonda me shi baba no to ajo ame na me ni tumo hwere nye me fe ni ko wo ye Facebook ka YouTube lo nye bo to mo aye bo ko ye ni bi mo yibo ani ho mo mo de no ka woje no ye ni ka bo amo no to wani ntumo ne aya hi ka wo 024 ni jimo mo 024 253 8682 024 253 8682 nani mo ajo wo fin bo ba sole Osofo Thompson ka wa sole ogbeji Yehowa
shida ga yi mo mo ha bo wache bo kajin shin eno ko shene kan no jowo me fem ne butu ye ana yomu na fe amede mo chu na menye amge same kan obani jenyu Kristo ba mo biye amen Amen. Matetre mantre ni hai bewa Yesu mimba eko Me falo nyenya nyela kemishe Yesu mimba eko Mimba eko Mimba eko Yesu mimba Nyeshi kwoji fe Yesu mimba eko Tobini abele mimba kenya Yesu mimba eko Mimba eko Mimba eko Yesu mimba Mimba eko Awe kenu boshi mo